मुसाबकती प्रोग्राम के 22वें और शोबे सानिया के 8वें मुसाहिम है उमर तमिलनाडु। शोबे सानिया के 8वें मुसाहिम। पहला सवाल। क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़्ऊमन मदहूरा लमन तबिअक मिन्हुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़्ऊमन मदहूरा लमन तबिअक मिन्हुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। वया आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि الشجرة فتكونا من الظالمين। فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فذلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. बस माशाअल्लाह। दूसरा सवाल 7वें पारे का 14वां रुकू पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. بس ما شاء الله.